जय जगन्नाथ सांग माने मो चैनल लीना लाइफलाइन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। महाभारत युद्धर चक्रव्यूहरे अभिमन्युर बध किपरि होइथिला वर्णना करिछि। महाभारतर कहानी चक्रव्यूहरे अभिमन्युर बध। महाभारतर एही कहानी पिलामानंको नीति एवं साहसर पाठ पढ़ाउथिबा अनेक कहानी मध्यरु गोटिए। एहा अर्जुन एवं सुभद्रांको पुओ अभिमन्युंकर कहानी, जे मात्र 16 वर्ष बयसरे युद्धरे लड़ी शहीद होइथिले। अभिमन्यु तांको मातृगर्भरे थिबा समयरे एक जटिल युद्ध रणनीति चक्रव्यूहको भांगिबा शिखिथिले। जेतेबेले महाभारत युद्ध होइथिला, कौरव सेनापति द्रोणाचार्य पांडवमानंको परास्त करिबा पई रणनीति भावरे चक्रव्यूह सृष्टि करिथिले। अभिमन्यु तांको मातृगर्भरे थिबा समयरे एक जटिल युद्ध रणनीति चक्रव्यूह को भांगिबा शिखिथिले। जेतेबेले महाभारत युद्ध होइथिला, कौरव सेनापति द्रोणाचार्य पांडव मानंको परास्त करिबा पई रणनीति भावरे चक्रव्यूह सृष्टि करिथिले। एही कहानीटी आरंभ हुए जेतेबेले सुभद्रा गर्भवती थिले। थरे रातिरे अर्जुन तांको गर्भवती पत्नी सुभद्रांको सह कथा हेउथिले। जेतेबेले से तांको नूतन युद्ध गठन चक्रव्यूह विषय कहले। चक्रव्यूहर अर्थ हेउछि अनेक स्तर विशिष्ट एक जटिल वृत्ताकार गठन पई युद्ध गठन सैनिक मानक ठिया कराइबा। एही गठनरु बाहरी आसीबा एथिरे प्रवेश करिबा अपेक्षा बहुत कष्टकर थिला। सुभद्रांको गर्भरे थिबा तांको भविष्यत पुत्र अभिमन्यु मध्य तांको पितांक ठारु एही गठन विषय शुणुथिले। अर्जुन सुभद्रांको चक्रव्यूहरे प्रवेश करिवार उपाय कहुथिले, किंतु तापरे सुभद्रा निद्राग्रस्त हेबाकु लागिले एवं अर्जुन सेहिठारे कथाबार्ता बंद करिदेले। गर्भरे बढुथिबा अभिमन्यु तांको पितांक ठारु चक्रव्यूहरु बाहरिथिबार रणनीति शिखि पारिले नाही। एहार किछि समय परे पांडव माने पशा खेଳରେ कौरव मानंक ठारु सेमानंकर राज्य हराइले एवं सेमानंकु 12 वर्षर वनवास एवं 1 वर्षर गुप्त जीवन काटिबाकू पड़िला। एही समय रे अभिमन्यु तांको मामू श्रीकृष्णଙ୍କ घर द्वारकारे तांको मांक सहित जन्मग्रहण करथिले एवं बढ़िथिले। जेतेबेले समय आसिला, पांडव माने सेमानंकर निर्वासन एवं गुप्त अवस्थारु फेरी आसिले, किंतु दुर्योधन सेमानंकु सेमानंकर राज्य फेराइबाकू मना कले। अनेक चेष्टा एवं आलोचना परे मध्य जेतेबेले से राजी हेले नाही, सेतेबेले पांडव और कौरव मानंक मध्यरे युद्ध हेबो बोली निष्पत्ति निया जाइतिला। एही समय रे अभिमन्युंक बयस मात्र 16 वर्ष थिला। निर्धारित समय रे कुरुक्षेत्र रे पांडव एवं कौरव मानंक मध्यरे युद्ध आरंभ होइगला। 12 दिन धरी एक भयंकर युद्ध चलिला एवं शेष रे अर्जुन कौरव सेनापति भीष्म को हत्या कले। त्रयोदश दिन रे चक्रव्यूहर गठन जानिथिबा गुरु द्रोणाचार्य कौरव मानंकर सेनापति हेले। पांडव भाई मानंक मध्यरु बड़ भाई युधिष्ठिर को बंदी करिबा पई द्रोणाचार्य एक रणनीति प्रस्तुत कले। एहा पछरे तांकर उद्देश्य थिला जे जदि एहा हुए तेबे युद्ध शीघ्र शेष हेबो एवं कौरव माने जितिबे। एही लक्ष्य को दृष्टि रे रखी से तांको सेना को एक अभेद्य चक्रव्यूह गठन रे सजाड़ी युधिष्ठिर को फासरे पकाइबाकू निष्पत्ति नेले। द्रोणाचार्य व्यतीत चक्रव्यूह भांगिबार ज्ञान केवल भीष्म, कृष्ण एवं अर्जुन को जଣା थिला। तेणु रणनीति अनुसार कौरव मानंकर जणे योद्धा अर्जुन को युद्ध क्षेत्रु बहुत दूर को नहीं गले एवं सेठारे तांको फसाई देले जेपरि से चक्रव्यूह भांगिबाकू आसी परिबे नाही। कृष्ण अर्जुन सारथी थिले, तेणु से मध्य तांको सहित थिले। एबे युद्ध क्षेत्र रे मध्य भाग रे एक चक्रव्यूह सृष्टि होइथिला। सैन्य बाहिनी गठनर खबर सुनी पांडव शिविर रे हताशार लहरी खेलीगला। अर्जुनर कौनसी संधान मिलिला नहीं। अभिमन्यु तांको मातृगर्भरे शुणिथिबा चक्रव्यूह भांगिबार वर्णना मने पकाइबा परे युधिष्ठिर एवं भीम चिंतारे पड़िगले। सेही साहसी योद्धा तांको पितांको बड़ भाई मानंकु कहिथिले, दादा मु गठन रे प्रवेश करिबार कला जाने, किंतु सेतु बाहरिबार नुहे। तेणु तुमे समस्ते मते अनुसरण कर एवं गठनर केन्द्र को जाओ एवं आमे एकाठी लड़िबा एवं कौरव मानंकु परास्त करिबारे सक्षम हेबा। अभिमन्युंक कथा सुनी पांडव माने साहस पाइले, किंतु अभिमन्यु बयस रे बहुत छोट थिले।
ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ସେ ଶେଷରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କଠୁ ଗଠନକୁ ପଠାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସେ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଗଠନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ରଥରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଏକ ଗଠନରେ ଫସିଗଲେ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକାକୀ ଏହାର ସ୍ତର ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌରବମାନଙ୍କର 7 ଜଣ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌରବମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଏବଂ ଛଳନା ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଚାରିପାଖରୁ ଘେରିଗଲେ। ସାହସୀ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଶୈଳ ଦେଖି କୌରବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସାହସର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହା ଏକ ପରାଜିତ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରଥ, ଖଣ୍ଡା, ଧନୁ, ତୀର ଏବଂ ବର୍ଚ୍ଛା ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ରଥରୁ ଏକ ଚକକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଠାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ କୌରବମାନଙ୍କର ସେହି 1 ଜଣ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଏବଂ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ହତ୍ୟା କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା। ମହାଭାରତର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ହତ୍ୟା କାହାଣୀରୁ ଆମେ 2ଟି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମତଃ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି କଷ୍ଟକର ହେଉନା କାହିଁକି, ସର୍ବଦା ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗଠନ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ, ସମର୍ପଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ନୂତନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।